of my guys are missing. You fucked up. Coming out. If you give me, you know, and I know. Halo, malas people. Balik lagi sama gua di sini. Apa jadinya kalau hidup lu yang tenang di hutan tiba-tiba diusik sama komplotan mafia yang salah pilih lawan? Hari ini gua bakal bahas film seru judulnya Hunting Season tahun 2025. Premisnya sederhana. Ada bapak-bapak sama anak ceweknya yang jago banget berburu. Malah jadi target buruan para penjahat gara-gara nolongin orang asing. Si penjahat ngira mereka mangsa empuk, padahal mereka baru aja membangunkan macan tidur. Gak usah banyak bacot di awal, ayo langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita kita buka di sebuah bar. Ada cowok namanya Alejandro. Tampangnya sih kayak koboi tapi kelakuannya kayak setan. Dia ini ketua mafia yang lagi nyari anak buahnya bernama Jensen. Si Jensen ini dicari bukan mau diajak reuni, tapi dia kabur bawa barang haram punya Alejandro plus selingkuh sama pelayan bar bernama Lizzie. Tanpa basa-basi, Alejandro langsung ngancam Lizzie. Si Lizzie yang ketakutan setengah mati dipaksa ngaku di mana Jensen sembunyi. Sit down. Don't be kissing. Johan, but you shouldn't. People play games and they pretend they're. No. So what? I know a lot of things. Si Alejandro ini sadis banget guys. Dia nggak segan-segan main pisau dan ngancem bakal ngerusak wajah cantik Lizzie kalau nggak mau buka mulut. Pay attention. Trips the spring. You think you bowl your guts. Got hurt. That is how they got hurt. And I would not even remember your. Could you do that? Good girl. Run. Singkat cerita, Lizzie yang ketakutan akhirnya memanggil temennya. Temennya Lizzie yang badannya gede coba jadi pahlawan. Tapi apa daya di depan Alejandro? Dia cuma kayak kerupuk melempem. Dihajar habis-habisan, bahkan dikasih hadiah air seni sama Alejandro. Gila, bener-bener nggak ada akhlak nih orang. Besoknya, kita pindah suasana ke hutan yang adem. Kenalin nih, jagoan kita, Pak Bow, dan anak cewek semata wayangnya, si Teg. Mereka ini keluarga minimalis yang tinggal jauh dari tetangga. Hobi mereka bukan main TikTok, tapi latihan nembak dan lempar pisau. Si Teg ini biarpun cewek, skill berburunya nggak kaleng-kaleng. Day and for this food, and she who made it. Ways, in Christ's name, we pray. Hari itu ternyata ulang tahunnya Teg. Pak Bo yang sebenarnya sayang banget sama anaknya udah nyiapin kue dan kejutan. Dan tebak apa kejutannya? Gila, pistol, pistol. Pak Bo pun langsung ke kota buat beli mesin rumput. Hey, how much for this push mower? Brand spanking new blade, but it don't turn. I take it that's a yes, 20. Nah, pas Pak Bo lagi pergi, Teg ngisi waktu luang buat mancing. Tapi bukannya dapet ikan, dia malah dengar suara cewek minta tolong. Pas disamperin, ada cewek babak belur di pinggir sungai dengan luka tembak di perutnya. Namanya Januari. Pak Bo yang baru balik beli mesin rumput kaget dong. Tapi karena jiwa kemanusiaannya tinggi, mereka langsung gercep ngobatin Januari.
Masalahnya, Januari ini nolak dibawa ke rumah sakit. Pak Bow mulai curiga, tapi dia sepakat nampung Januari sementara waktu. Dia juga ngelarang Tek buat keluyuran karena firasatnya bilang bakal ada bahaya yang ngekorin si Januari ini. Is she gonna live? Oh, yeah. Akhirnya, Januari cerita kalau dia sama Lizzie diculik sama anak buahnya Alejandro. Si Lizzie udah tewas ditembak di kepala, sementara Januari berhasil kabur dengan luka parah. Look at me. Dengar itu, Pak Bo langsung cek lokasi kejadian. Bener aja, dia nemuin jasad Lizzie yang udah dibuang kayak sampah. She was my. Where the hell have you been? Oh, took a walk around the woods. What the hell? Some spark plugs for that mower. And why don't you get to your school? Good. I won't be long. Nah, sementara Pak Bo lagi investigasi, kita intip dulu nasib si Jensen di markas Alejandro. Ternyata, Jensen ini polisi korup, guys. Kondisinya udah hancur lebur dihajar sama Alejandro. Why did you do it? Jensen nangis-nangis, sumpah mati bilang kalau dia nggak nyuri barang dan semua ini cuma salah paham. Tapi, Alejandro ini emang psikopat murni. Dia senyum tipis terus ngebisikin fakta ngeri. Istri sama anak lu ada di bagasi mobil sekarang. Dengar itu, Jensen langsung mental breakdown. Wife! Tell me. Dia mohon-mohon biar keluarganya jangan diapa-apain. Tapi Alejandro cuma natap dingin dan bilang, gak bakal ada lagi penderitaan. Try to fight. I was to the worst. I'm gonna do to her. Abis ngomong itu, Alejandro langsung ngabisin Jensen. Ternyata Jensen dihabisi dengan bor listrik sampai badannya penuh lubang. Sadis banget cuy. Balik lagi ke Pak Bow. Besoknya dia mutusin bawa Januari ke klinik diam-diam. Di jalan, dia papasan sama Pak Serif yang lagi olah TKP penemuan mayat. Di situ Pak Serif menemukan 2 mayat. Mayatnya si Jensen tadi dan mayatnya si Lizzie. Through the Delta, hot in the shallows. Got no hope she's alive. Bad dudes. Wasn't planning on it. Di situ juga ada polisi baru bernama Devon. Mukanya so asik, tapi matanya tajam banget kayak elang. Pak Bow nyembunyin fakta kalau Januari ada di mobilnya. Dia ngaku Januari cuma ponakannya. Pilihan yang cerdas Pak Bow. Brotherhood. I don't know them. Malamnya, 2 anak buah Alejandro yang botak dan nyebelin datang ke rumah Pak Bow. Mereka pura-pura nyari adik perempuan yang hilang. Alah, basi banget alasannya. Pak Bow yang udah paham gelagat penjahat langsung ngusir mereka. Okay. Pretty sure. Bye. All right. I won't push my luck. Don't let me keep you from my little sister. I'm sure she... Not our fight. Tapi dasarnya penjahat bego. Tengah malam mereka balik lagi mau nyerang. Nah, di sini serunya. Mereka salah besar nantang Pak Bow di kandangnya sendiri. Vanished? But you need to be asking it. When you got in there. Dengan kerjasama bapak dan anak yang kompak, 2 penjahat itu tumbang. Gak pakai lama, Pak Bow langsung bikin pesta api unggun. Maksudnya, dia bakar jasad penjahat itu buat ngilangin jejak. Januari sampai bengong. Ternyata, Pak Tua yang ngerawat dia ini punya sisi gelap yang mengerikan juga. Take it to the quarry. Karena situasi makin runyam, Pak Bow sempat nitipin Januari ke polisi bernama Sheriff Bray. Berharap Pak Sheriff bisa ngelindungin dia. And he was compromised. Turns out, fuckers, that's who they are. Hillbilly meth cook. Person. Collateral damage, most likely. I got her. She, you understand what kind of mess this girl? Scared the hell out of us where she's at. Now we already know we can't drop a few miles down the bend, and that's the end of it, okay? All right. I'll drive her over a few. Get you fixed up, right?
place. That gets you out of county and you can figure. I'll meet you out of the truck. Here, hang on to this. Okay. Tank sempat ngambek parah karena dia udah sayang banget sama Januari. Tapi firasat Pak Bo gak enak. Pas dia balik ke kantor polisi bareng Tank, pas Sheriff Bragg udah gak bisa dihubungin. Go on in. Let's take a walk. Sure. Nobody knows. No ideas, huh? I know you. Dan bener aja dugaan kita. Si polisi baru bernama Devon itu ternyata pengkhianat. Dia kerja buat Alejandro. Devon ngancem Pak Bo buat gak ikut campur. That you needed though. You were with him yesterday, weren't you? I was. Or maybe there's something that you know that maybe you wanna. Okay, well I'll tell you what. Jensen and the girl and people. Devon yang ngerasa di atas angin nekat datang ke rumah Pak Bo buat ngabisin mereka. Tapi dia lupa, Pak Bo baru aja beli mesin rumput canggih. Singkat cerita, Devon berhasil dilumpuhkan. Dan interogasinya gak pakai omongan manis. Pak Bo pakai mesin rumput buat cukur muka Devon biar ngaku. Anjing, sadis tapi mantep. His break. Okay, he was trying to fucking sneak up. I fucking killed him. Okay, what the fuck are you gonna do? Wishing right now that she wasn't. Fuck, I'm a runner. Okay, I come here. What's wrong with you? If you had a lawnmower in my face, I'd be telling you how to work now. No! Devon akhirnya ngaku kalau dia udah bunuh Pak Sheriff dan nyerahin Januari ke markas Alejandro. With you. Every second. But maybe I was just. Sebelum berangkat perang, Pak Bo nulis surat buat Tek. Isinya adalah pengakuan dosa. Ternyata ibu kandung Tek masih hidup. Ibunya itu mantan kriminal yang dipenjara 20 tahun. Pak Bo bohong bilang ibunya meninggal biar Tek nggak kena pengaruh buruk. Wah, plot twist yang bikin nyesek ini mah. I've never been much for forgiving, but I think he was I hoped, and I'm sorry for letting you down. Keep your gun clean, never stop drawing. Pak Bo langsung gaspol ke markas Alejandro bawa Devon yang udah sekarat sebagai tameng. Perang pun pecah. Pak Bo ngamuk kayak Rambo. Dan inilah yang terjadi. Where you at? Ricky, where you at? Ricky, what's up, dog? Where you at? Come in. You look lost. Pardons here, cowboy. I can see that. Send some of my boys out to you. I figure I can make a trade with this fella. 2 of my guys are missing. You fucked up. Coming out. If you... Pas Pak Bo hampir disergap dari belakang. Tiba-tiba. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si Tek? Anak gadisnya itu diam-diam ngikutin dan ngasih perlindungan pakai senapan jarak jauh. Gokil, emang buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Pak Bo masuk ke dalam, nyelamatin istri dan anak Jensen yang disandra. Terus dihadapkan sama Alejandro. Holy shit, nothing. Tanpa banyak drama, Alejandro dikirim ke alam baka dengan 1 peluru oleh Tek. Tuntas sudah nasib si koboi. Setelah semua kekacauan selesai, tibalah saat perpisahan. Januari pamit buat ngelanjutin hidupnya. Kali ini, Tek gak sedih, karena dia punya tujuan baru. Berkat izin dari ayahnya, Tek akhirnya pergi nemuin ibu kandungnya yang udah bebas dari penjara.
Adegan ditutup dengan pertemuan mengharukan antara anak dan ibu yang udah kepisah 20 tahun. Pak Bo ngeliatin dari jauh dengan senyuman lega. Film pun tamat. Gimana? Gila sih, ini film Hunting Season bener-bener definisi jangan menilai buku dari sampulnya. Si penjahat ngira mereka ngelawan kakek-kakek biasa. Taunya mantan predator ganas di hutan. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam banget cuy. Terkadang kebohongan dilakukan sama orang tua semata-mata buat ngelindungin anaknya yang mereka sayang. Walau caranya salah. Pak Bo rela dibenci asalkan anaknya tumbuh jadi orang yang bener, bukan kriminal kayak ibunya dulu. Menurut lu, tindakan Pak Bo nyembunyiin fakta soal ibunya Tag itu bener apa salah? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like kalau lu suka cerita yang kayak gini. Dan subscribe biar gak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Gua pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, males people.